Awak punya BIM mau berapa lama lagi? Dia cakap besi besok siapa? Bim. Siap. Yang 2 hari dah. Kalau tambah ulang, dengar, mungkin lah. Tak mau hujan lah.
tahu ah. Buat dulu nanti. Besok mau slab ah jalan. Hei, nanti buat. Besok boleh pasang slab. Malam kita boleh. Tak ada lampu? Ada lampu boleh. Harum. Tadi akan sampai sini. Nanti saya masalahkan ini. Banser na. Turun kan coba bagian.
Ah. Gai, gai. Woi.